Lipay naong Charlie, abot lungsod na bangga na ningil na niabot ari hikang bihon na tanawati na pud repolyo na nagunit sa karot duhol. Ate compute pod pila bayad? Gunit bihon duhol Charlie, sud bag sikloy puno bag na lakaw abot minimart Charlie na bilin bag ari baji bayloan 30. Charlie baklay mili pakord gusto luto mais na pod itlog na pod pon cracker gamay bartara pero na budget gin palit sa gin vitamin panghimagas palit pod duhatang mautangtang naong Charlie lipay na pod tindira lipay pod ngisi na pod usa gunit basketball na ngisi duha naong but ari hatag 30 bayluan bag cute tigunit bag na smile siya kamera na hatag bag Charlie ngisi pod naong Charlie ning hawak ngita lubi na pod kita halo-halo na pod kita milon iya palit di ay na siya lipay abot iya warta sayaw-sayaw lipay na.